ورزê paleyî li Rojavayê Kurdistanê dest pê kir. Lêjber krîza Sûriyeyê gelek astangî hatine li pêşiya cotiyaran, weka bihabûna alav û pêwîstiyên cinînê û tunebûna çuwalên vala ji bo berhemên zeviyên wan. Em felahê Rojavana, em niha dest deraseyat kirin çinin. Em ewama erzana û çuwal bihana, çuwal 275 weraqana. و كيسي خشخشوك 110 ورقانا و قنم ارزانا وسما طوناوي 110 ورقه 10,000. هن جوتیار آمادەکاریên xwe dikin ji bo zeviyên xwe biçênin. Lê li gorî gotina wan ji ber kêmbûna çuwalên vala dibe ku çênîn hinekî bê paşxistin û her wiha gazin da dikin ku hikûmeta Sûriyeyê çuwalên vala bi nirxekî bilind difiroşin cotiyaran. بداية موسم حصادي أمكارا خو حاضري أخوش بالي ردكن بس رغم وي شوال الجم حكمتي جيران وكمية هندكي ددنا ما نكافي منايرود منطقة دا المزارعة مزنا شل هزار شواج مرة دركبن دويجي أميد هذا نوا واضح هزار جوي نقدي حق مصينا وبسردجي دبي أم بالمية 80 تسليم بكن نو كاني كافية دي تركي بدنا ما ونكافي بدنا ما دي سوي قسمة كي بدنا ما فرده مشكلة وشوال وي مكلف بالسرما جهل أخوة هن بازرگان چوالان دیار دکن جبر کو حکومت سوریه هر و هر ریوبریا خوسری جیل کانتون جزیره پیدوین جوتیاران چوالان دابی نکرنه او نجارن کوش بازار الرش بنرخه که بلند چوالان بکرن. چوال ایصال وضعي چوالا قور نارينا ما إيصال شوال كيمن يعني شوال نوك بار متوفرن شوال كيمن أم خوجي شوال نها نينن شوال بري الجمع دا قرتي بين المستودعات هذا إيصال شوال نينن كيمن شاوايا تشرنجيفا بس خوجي تشكي جنزان. الگوری بریار حکومت سوریه دورزی ای سال ده کیلو گنم 61 لیره و کیلو جه 48 لیره سوری جوتیاران بکره. لروجاوای کردستان ورزی پالایی دست بکریه لی جوتکار گازن داد کند بجن توهیه پیوستی پالایی بهابونه وکا چوال و کیسین واله. آزاد چمکاری روداو گنده